أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شاہن اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلوں دی نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائے مدد ہم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے قرآن اسلام نے غلبہ عطا فرمائے کافرہ منافقان دجالیاں اسلام دشمن قوتہ افلاطونیاں دجالیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمان دے شر تو بچائیں غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نہ دے شریک ہوں دی توفیق عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض بلا کرنے والے نواز آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دے محویت ذریعے اپنی ذات وچ قلباً ڈبا رہنے والا بندہ بنائے نماز عشق فنا فی توحید غرق فی توحید دوام قلبی ذکر و حضور کثرت درود و سلام قلبی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے دیدار اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میرے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ ہو اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک چونکہ خاص الخاص عظیم و شان عمل ہے جو اللہ سونا خود کردہ، فرشتے بھی کر رہے ہیں تے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نوں بلا کے اپنے نال شریک ہون دی اللہ سونا دعوت دتی۔ اس آیت پاک جی صلون دا سیگا ہمیشگی تے دلالت کردا، صلو صلوات، صلوات دے معنی ہے دعا کرنا۔ جب دی نسبت اللہ طرف ہوئے گی تے اس تو مراد انوار رحمت برسانا، جب فرشتے مومناں طرف دی نسبت جو صلوات دی ہوئے گی تے اس تو مراد ہے اللہ دی بارگاہ دعائے رحمت کرنا کہ اللہ سنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساندہ رہے بلا تعطل، ہمیشہ ہمیشہ۔ تے سے ایسا پاک شروع چ اللہ سنے نے گل کہی، انہاں کہہ کے دسیا ساری انسانیت نو کہ میری اس گل دے اتے قلبی غیر مزلزل ہر شک تو پاک حق اور یقین حاصل کرو، مان لو اس گل نو کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساؤندہ رہنا اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے، یعنی میری بارگاہ جو نا واسطے دعائے رحمت کردے رہندے رہے۔ تے اللہ سونے سچے مخلص عاشقاں نوں بلا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ایمان والے کیڑے نے؟ سورہ بقرہ دی 165ویں آیت سورہ رب نے دسیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شد مبالغے دا سیگا کہ ایمان والے جڑے رب سونے نا جنون نے شدت نہ ڈب کے بڑی والہانگی وار رفتگی عشق کر دے رہے ہیں۔ اس لئی کہ انہاں اتے اللہ سونے دی صفت عشق دا ایک چھٹا پیا ہویا جہدے بارے میاں محمد بخش فرماندے، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے بس نہ ہک نہ روندے عمر گزاری ہک نہ دے وچ رہیں۔ اللہ دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں، اس واسطے سچے عاشقاں دے عشق دی بھی کوئی حد نہیں۔ تے قرآن کریم چ سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چ گل کہہ دیو سچے عاشقاں کہ اگر تانوں نعمت ایمان مل گئی یا روح ایمان دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عشق مولا حاصل ہو گئی ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو، میری ہر سنت تے عمل کرو۔ جویں سنے رب نے قرآن کریم دسیا کہ دین چ پورے داخل ہو جا تو دین اسلام سر دا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے، آپ دی اتباع اور محبت ہے اور آپ دی ذات نہ عشق ایمان ہے۔ چونکہ خاص الخاص نعمت ہے، اس واسطے اللہ سنے صرف سچے عاشقاں نوں بلایا کہ میں اللہ شریک ذات ہاں، آؤ میرے نال اس کام شریک ہو جا۔
اور तुहानू मजीद इनाम ये वसल्लमो तस्लीम, और खूब सलाम भी भेजते रहा करो, खूब दरूद भी भेजते रहा करो, खूब सलाम भी भेजते रहा करो। तो चूँकि ये बहुत बड़ी नेमत है, अजीम शान नेमत है दरूद पाक, ते अल्लाह सोहने सच्चे आशिकां दित्ती है, ते अपने हबीब की ज़ुबानी कहलवाया ताकि तुहानू ईमान हकीकी का कमाल यानी दीदारे मौला दी नेमत हासिल हो जाए और तुहाडा इश्क अल्लाह दे खां कबूल हो जाए। फिर युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोहना तुहाडे नाल प्यार करेगा जब तुसीं मेरी इत्तबा करोगे। जो बंदा अल्लाह बंदे नाल मुहब्बत करदा, दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ और है। बकौले शार इश्क कर दोनों तरफों तो मज़ा देता है। वो कैफ लज्जत सरूर मज़े लुत्फ विजदान अलग है। जिन्होंने नेमत हासिल उन्होंने पता, लेकिन नेमत सिर्फ उन्होंने लोगों को मिलती है जिन्हें रोज़े लस जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला के आसे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते दरूद पाक अल्लाह सोहणे दे हाँ वही काबिल कबूल है जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक दा जिक्र होवे। दरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास हालत वक़्त की कैद नहीं, जदों कि दूजियां बातों वास्ते मखसूस तरीके ने मखसूस शर्तां ने। तो जिहड़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे पाक लवे या सुने उत्ते करी दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे पाक यानी शाना बरकतां वाला कि अगर असी अपने मुँह नो दुनिया जहान दे कीमती तो कीमती अरकां गुलाबां अतरां मुश्कां अमरां नाल भी पाक करिए, यकीन मनो कमा हको फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे पाक लैण दे काबिल साडा मुँह नहीं हुंदा। ते दरूद पाक अज़ीम शान विरद वजीफा दुआ इबादत है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया है, आब हयात है, खजाना है, इसमें आज़म है कि जिहड़ा जदों भी पढ़े कबूल ही कबूल है। तेरी कबूली च कोई शक नहीं, क्योंकि इस काम विच अल्लाह सोहणे नाल शरीक है, फरिश्ते शरीक ने। ते दरूद पाक दीयां बरकतां फजीलतां इन्नियां ने कि कमा को लिखिया नहीं जा सकदियां। सारी दुनिया दे समुंदर साइयां बन जा, दरख्त कलम बन जान, ये सियारे सितारे निज़ामे शमसी अरबां कह के शामां ब्लैक होल कागज़ बन जाने मुक जाणगे, लेकिन दरूद पाक दीयां बरकतां फजीलतां नहीं मुकणियां, इसलिए कि ये वो अमल है जिहड़ा अल्लाह सोहना करदा है। ते अल्लाह सोहने दे अमल नूं कमा हक हो कौन लिख सकदा है। ते दरूद पाक दीयां फजीलतां बरकतां दे बारे हदीस दे अंदर बेशुमार जिक्र आया, जिहदा मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिहड़ा शख्स एक बारी दरूद पाक पढ़े अल्लाह सुना तो 10 रहमतां नाज़िल फरमांदा, 10 दर्जे बुलंद करदा, नामा मौल चो 10 गुनाह मिटाउंदा, 10 नेकियां लिखदा। ते दरूद सलाम जिहड़ा हशर दे दिन इंसान नूं पुलसरात तो सानी ना गुजार देगा, हौज़ कौसर ते लिजा के जामे कौसर पलवाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी कदम बोसी की सादत दिलवाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढे नाल मोढा छुएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उन्हें नसीब होएगी जिस दिन हशर दे दिन नफ्स नफसी का आलम होएगा। तो दरूद सलाम पढ़ने वाले दे सिर ते हशर दे दिन हीरे जवाहरात दा जड़िया जन्नत दा नूरी ताज रखा जाएगा और पहनाया जाएगा ताकि दूजे जन्नतियों तो मुमताज़ हो जाए। लोग देख लैन गए उस शख्स जिन्हें दुनिया में कसरत नाल दरूद सलाम पढ़िया। दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं मरण तो पहले जन्नत दे विच उहदा मुकाम और महल दिखा दिता जाता है, उहदी जन्नत नूं वसी कर दिता जाता है। और कसरत नाल दरूद सलाम जिहड़ा पढ़दा है फरिश्ते उहदी हिफाजत